बबाव एरायना थादोंलै सद'खाम्फा बबाव एरायना थादोंलाय बबे आबसुखौ बाहायबाय थादोंलाय जाम्बा जाम्बा नोंथांखौ सिनायो आं दा दिनै जोंनि जाथिनि गेजेराव मोननै जानाया बे चन्दन आरो खाम्फानि थाखाय बाराद्राय दावगाय ज' जानोसै समाव मा खालामा नोंसोर सानै आंखौ दिनै बर'आ इउनाइटेड जानांगौ बिपिएफ आरो इउपिपिएल इउनाइटेड जानांगौ होनना बुंदों बे भाषाया चन्दन आरो खाम्फानि रावनिबो नङा नोंगौ आबसुआबो लुबैदों आंबो मिथिगौ प्रमद बर' रोंगोरा बिसोरो आंजों रायज्लायदोंमोनथ' आंथ' एकदम बिराद मोजां आङो सेक्रिफाइस खालामनो हायो बे समाव आं सरकाराव दंमोनलै बे समाव आं सरकाराव दंमोन प्रमद बर' रोंगोरा ओमफ्राय सासे सोरबा दङमोन साथाम जायखिया रायज्लायदों आरोखि आं एग्रि आं सेक्रिफाइस खालामनो हायो जोंनि मानसिखौ आङो थिग खालामनो हायो थिग खालामनो हायो माने सोरबा एम सोरबा एमएलए सोरबा एमसिएलए बेखौ सिन्था खालामनांगौ गैया आं मेनेज खालामनो हायो होनना बुंखाथारबाय आं मेनेज खालामनो हायो होनना बुंखाथारबाय बेखौ नुनानै चन्दन आरो खाम्फाया जाया बिसोरजों ओरै 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 होननानै मिलायनायनिफ्राय गोजानाव लानानै थांग्राया बे चन्दन आरो खाम्फायानो बाब दिनै बबाव थाखोमानानै खामानि मावबाय थादों खद বহিপেলাই কথা পাতি আছে চন্দন আৰু খাম্পা ওচৰত আনা ওলাইয়া কিয় ভিতৰত থাকিবলৈ কথা কৈ আছে আমাৰ মাজত মানে गासिबो मिथिगौ काहानि दङ जोंहा दिनै माने आबसुनि प्रेसिडेन्टआसो आरामसे प्रेस मिट होगुलायनांबाय मा जाखो बियो आरो बे चन्दन आरो खाम्फा नोंसोरो बे प्रमद बर'निफ्राय मानो रिटेल लानानै लाइजामखौ हरहोनो हायाखै फालाय प्रमद बर' बा इउपिपिएलनिफ्राय लिरनाय लाइजामखौ मानो हरनो हायाखै एबसुनिसिम प्रमद आरो चन्दन आरो खाम्फा रिप्लाय हो नोंसोर सानैया रावनिफ्रायबो नाङा आंनो नोंसोर सानैया बे इउपिपिएलआव थानानै प्रमदनिफ्राय मानो लिरनानै स्टिक हरहोनो हायाखै एबसुनिसिम जोंहाथ' हरबाय एबसुनिसिम हरबाय लिरनानै जा लिरनानै हरबाय नोंसोर सानैया बे प्रमदनिफ्राय मानो लिरनानै हरनो हादिया मा खुगाजों खुगाया दिनै बुंगोन गाबोनबो सोलायनो हायो खिन्थु लिरनानै हरोब्ला प्रमान थाबाय नों थगाय हाला थगायबाबो नोंना प्रमान थाबसिनबाय लिरनानैसो हरदों जोङो खुगाजों बुङाखै एबसुनाव दङ दा আমি লিখি পেলাই দিয়া লেটাৰখন আবসু অফিচত আছে বড় সাহিত্য সভা অফিচত আছে লিখি পেলাই দিছে আমি আমাৰ বিপিএফ আৰু ইউপিপিএল এক হোৱা ক্ষেত্ৰত কোনো আপত্তি নাই অকল মুখেদি কোৱা নাই আমি লিখি পেলাই দিছে এইটো আছে কিন্তু এই চন্দন খাম্পা আপোনালোকে দুইজনে আপোনালোকে দুইজনতে ৰোল লৈ আছে এতিয়া আপোনালোকে দুইজনে প্ৰমদ বড়ো বা ইউপিপিএলৰ পৰা কিয় ৰিটেনলি দিব পৰা নাই এই আবসু অফিচলৈকে বা বড়ো সাহিত্য সভা অফিচলৈকে কিয় ৰিটেনলি দিয়া নাই মুখেদি ক'লে হ'ব নেকি মুখেদি কোৱাটোতো আজি একটা ক'ব অহাকালি চেঞ্জো কৰিব পাৰিম মই কিন্তু মইতো চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে এতিয়া যিহেতু ৰিটেনলি দিছে মই जिहेतु लिरनानै होबाय आङो थगाय हाला बिपिएफ दला आरो थगाय हाला बिपिएफ दला आरो मिसा खोथा खबर नङारे जिहेतु रिटेनलि दिसे बर' साहित्य सभा अफिस आरो आबसु अफिसत रिटेनलि दिसे आरो मिसा खोथा खबर नङारे बिपिएफ दले কিন্তু মই আচৰিত পাইছো ৰিটেনলি নোপোৱা মুখেদি কোৱা কথাটো লৈ পেলাই আজি দীপেন বড়ো ডাঙৰীয়া ইমান ডাঙৰ প্ৰেছ মিট কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজনেই নাছিল মুখেদি কোৱা কথা ৰিটেনটো দিয়া নাই এই কিবা ইউপিপিএলে মুখেদিহে কৈছে ৰিটেন দিয়া নাই না এইটোতো অহাকালিও চেঞ্জ কৰিব পাৰে মুঠতে আমাৰ এইবিলাকত আমাৰ যাই থাকিবলৈ ইমান সময় নাই ইলেকশ্যন আহি আছে
আমি সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক লৈ পেলাই ৰাজনীতি কৰিছো, বিপেফ দল কৰিছো। আমাৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল কোনো জাতিয়ে যাতে এই BTC অঞ্চলত ডিফাইড নহয়, পিছ পৰি নাথাকে। সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ যিবিলাক সমস্যা আছে, এইবিলাক সমস্যাটো লৈ পেলাই আমি কেনেকৈ সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি লৈ যাব পাৰি, ইয়াৰ কাৰণেহে আমি কাম কৰিম। ইয়াৰ কাৰণে আমি কাম কৰি আছো আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছো। আমি কৈছো কোচ ৰাজবংশী আদিবাসীসকলৰ কাৰণে, আমি কৈছো মুছলিম বা বেংগলীসকলৰ কাৰণে কি সমস্যা আছে, যাতে এইবিলাকৰ কথা আমি কৈছো। বেংগলীসকলৰ কাৰণেও সমস্যা আছে বা মুছলিমসকলৰ কাৰণেও সমস্যা আছে।